alamu awalimu ye durudi alamul nasuti ani alamul malakuti ani alamul jabaruti ani alamul lahuti ani alamul hahuti mabayde mais a foto min kadne ne ba fo alamu annasuti al salatun kono nyaake ci mbudi fo isano maso ngata wali utara mi fe ngam sen doni mbe fe on jete mina kuju serana doni alamu al-nasuti nyoto achola alamu al-malakuti nyato achola alamu al-jabaruti nyafa na to achola nsera lahuti ma nsera bilibili manko hadratul lahuti minka bwa be hahuti ngo hadratul hahuti we huwa sikri hahuti huwa lahuti we allahu ni temina allahu ka hadralla ibeta alamul lahuti we huwa bo mo seka si dan fente si dan wala do ba ko siray mahamadala non parce que kuma mo be kuma be fo metnya ne resirana kabines alamul jabaruti ne ka fo monde ne o dans monde ne monde kuma parce que alam ko monde ya nasuti monde we mo xofle monde mi ko na me maka nyona o yeni alamul malakuti ni mo ni sare be ta monde flana mi nade ibe ta sura an ka chokorba munu sara ande munu sara be ndi bo yore na ubi bon platonio au sommet au-delà aya to da ko monde intelligible ama seka foi fala wali mu betani dikuru ka khalwa boko da kata fukati rasona kono ka ninu nye foka kuma nyoko yatuma dola ka tleka jinkana fa de ko tere ni be jinkana hala flana to alamu al malakut sabana to alamul jabarut ale la intérêt ibe ala to mun fola tan yala tisi ko yala ko di o be yende Allahu akbar ala to be ibe tar rahman ye ibe rahim ye hayun qayyum met mbede dikul jajay bi yande Allahu akbar wala ala to be yende o bonam borat ala to la samina si ala yardi fi donc kuma ne ma se ne se ka fama ko alam ko e mondo ye aman kumina quoi ne ma se ka fama ne kama hadra da be romina aka ala ya be romina bo ka timola kan kuma tala ne reta fa ala kan si ha hutu yor la bada ntafe ni sere be jeni kan kace e be fa ka jeni wa ala kaliman ya dam fodi ala yekisi ala ina fay ala kira kisi parce que ala kira siray ala mullahuti ala kira sey ha hutu se ganda dola hali ala kira se ganda dola mais la hutu keni asiray ayelna kata fu ala fi ka sangno la be sago kati soro fo alamul lahuti fo ala fo hadratul lahuti kono ala bangera nae noro mi tsekai fikata nyendo duguma ka ala noro o kuma ti e ko ke ala ke do ko mi yira fo ala fi ajilen kana o yani ga muhammad ko se ala yo amaso ka fo ala ko ara aitu nura nye noro e bi to duguma ke e ala yi no ni ma si hal sango fo la folo kasoro hali fembi kungula itona ito yere hali mo mara do ko fa ko jombi ko fa telon e ma seko ye bitak ma alaka alam be fo mondu be ko fe non o ma qadarullah haqqa qadrihi bunyamin kan kala alaka amake muhammad afuye nen bunyamin ka kaw malo hewbi to du ko ka kuyene alay muhammad min taranyo sama ka ta fo nyire fe ajiginan kana kuyi alay wa akura aitu nuran ya nura mahal kuma chaya ay yere kuma la makuma nya ala ka kuma ta hal linkelebo ra'aytu nuran nye noro doye fana amma fo ra'aytu nura nye noro nye ako nura nye noro doye o yera nyini de atla hadisa fo ko be ko nurun anna arahu ni fo lawde fo e ala yewa jom munabe yinga parce que tara em ki ya e tara wa e bori no la ala mabunya nya ala ye kuma jugu tette maka duna kono ko bena to mena do kuma ni amen jote parce que mi se ka ere ken kuna sisa même se ka kuma sur man fiye e ere jati folo fo ka ti seti ere jati kuma te ka alay e jati e jumay inite e de la kiniya ay kuma ka awtla kiniya se de gafo ki alay ere folo ke isere ba te baraka na suntulewa e de la ko yewa mais ere ni afonyen servo yema se ko ibeta se alay maka alay kono
ni b'a fɔ ɲɛ ala ye an b'a a yira ne ka f'i yɛrɛ fɔlɔ a fɔ ɲɛ ne yɛrɛ ne ye jaga bilenman dɔ wala jɛman dɔ jaga ka ja wala ka sɔrɔ o tɛ yen ala y'o tuni ma fo ka t'i sa i karila cogo cogo i to ye i yɛrɛ serew fana i tɛ se k'o lɔ fo ka t'i sa o tɛ preuve ye wa ala bɛ se k'a ye wa munna se k'a ye parce que i ma se k'i yɛrɛ ye i bɛ se k'ala ye cogo di e yɛrɛ ma sɔrɔ i yɛlɛ ka tɛmɛ ala kan wa ala bɛ monde bɛɛ se ka taa fɔ ala fɛ komi o tɛ wa mais e yɛrɛ ni yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan nin ye wa fo ala ko n b'i to ni yɛrɛ ma i t'i yɛrɛ a barika daba y'a dabila i yɛrɛ a daminɛ yɛrɛ i b'i yɛrɛ ye wa hali hakili t'a ye t'i dɔn alahu taala masaba in ma ko n ye ala yɛrɛ ye ko n bɛ ala yira mɔgɔw la subhanallah sufi an ka sira la ɲɛ an bɛ sufiw de ma an ka sufiya tɔgɔ ko sariya sufi ka tugu ala kira kɔ hali an ka dikuru fo an ka minɛ ala kira la de an ka ko bɛɛ de ala kira ye min ye an ka taasira bɛɛ de an ka karamɔgɔ numéro 1 o ye muhamɛd ye an ka lɔnni fanba bɛɛ an bɛ muhamɛd la sallallahu ala muhammadin wa sallim a sen la yɔrɔ k'an sen la ala k'an dɛmɛ o la wala an ka hizbu dam tɛ daminɛ yafa ɲini la wa a ma fɔ k'an bɛ base ala kota kira ko de kama an tɛ kuranɛ dayɛlɛ an taara sɔrɔ kuranɛ fan bɛɛ a tɛ foyi ko astaghfirullah o tɛ kuranɛ kɔnɔ astaghfirullah o tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ fan bɛɛ rabbana ighfir lana rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li rabbi de bɛ yen rabbi de rabbana an fana y'o ta an ko rabbana ighfir lana rabbana ighfir lana rabbana ighfir lana karamɔgɔ ni ko mɔgɔ ma k'u ka dusukun barakɛ mun de kɔrɔ bɛ fɔ u hakili jigin a kɔrɔ kɔ rabbana tigi allahu ighfir lana yafa ma aw ye ala min tɔgɔ wele a y'aw dusukun ɲasala k'a wele k'a fɔ ka yafa mɔgɔ ye futan de a b'a hakili to kɔ u kan ka min yɛrɛ bila dusukun na ka to k'u hakili jigin o kɔ a y'aw dusukun barakɛ o bɛ fɔ mais dɔw bɛ yen hakili ka dɔgɔ u t'a faamu u kan ka mun barakɛ dusukun na o yɛrɛ f'u ye rabbana yantigi allahu ighfir lana yafa ma rabbana yantigi ala aw ye ala min wele a y'aw dusukun ɲasala k'a wele komi a bɛ ɲɔgɔn wele ta cogo min na ighfir lana yafa ma k'an sutura yafa ma kɔrɔ de ka yafa ma kɔrɔ juma ye i ye juguma min kɛ n tun kan k'i ɲangi mais n ye ɲangi to yen n t'i ɲangi tuguni o ye yafa ye a filanan n tilala k'i sutura mɔgɔ si ma ba kalama o de ye yafa ye fɛn fila n'o tɛ n'a m'i ɲangi a y'i lebu o bɛɛ ɲangi de n b'i yafi ma n t'i ɲangi wa n b'i sutura fo n'i yɛrɛ bɔra n'i yɛrɛ dɛ n'i kɛni bɔra n'i yɛrɛ hali ka fi furumuso ye a y'i lahara lɔ n t'i sutura i ye kojugu min kɛ kan'a fɔ hali i den ye o tɛ kira ye dɛ ne e y'a fɔ do ye sisan ala de ko k'a bɛ gundo bɛɛ lɔn o lahara lɔ n'ala m'o o sigi ten sa do in b'a miiri k'a fɔ ala k'a bɛ gundo bɛɛ lɔn a ye nin kɛ ne bɛ nin kalama ala o tuma ala k'a bɛ fɛn bɛɛ la i yɛrɛ de ye bɔr'i yɛrɛ ala fana ba ti kɛnɛ kan de parce que i y'a ti kɛnɛ kan a ye saw da la si da la hali den kan'i ka lebu f'a ye voilà kana f'a ye bon ala fana bi a ye layidu d'i ma k'a bɛ sutura kana bɔr'i yɛrɛ ne tɛ bɔ n'i ye i ko n ka yafi ma n yafari ma sutura yɔrɔ i fana k'i yɛrɛ sutura dɛ voilà aw k'aw janto kɔ voilà yafa kɔrɔ de ye nin ye kana mina ka ɲangi et puis kana lebu yafa ɲini kɔrɔ de nin ye a fɔtɔ bɛ nin de bila aw kunna n'aw ma nin bila i kunna dɔrɔn i m'a kɔrɔ lɔ rabbana yantigi ala ighfir lana yafa ma kɔrɔ jumɛn ye fɛn fila kɛ n ye ighfir lana kana nin kɛ ɲangi ye o tɛ kelen ye wa i ka filanan jumɛn ye awɔ aw ka nin de bila aw dusukun na aw ye rabbana fɔ tuma tuma aw bɛ nin de bila aw dusukun na a faamuyara wa an bɛ tɛmɛ o la bon pourquoi il rabbana ta parce que o de bɛ kuranɛ kɔnɔ astaghfirullah an m'o ta munna a fila bɛɛ ka ɲi a fila bɛɛ bɛ daga n'i ko astaghfir mais u b'a fɔ k'a tiɲɛ de astaghfirullah o tɛ dɛ astaghfirullah a bɛ fɔ tan de astaghfirullah a bɛ fɔ tan de a y'a faamu wa donc a fila bɛɛ n'i ko rabbana ighfir lana i ko astaghfirullah a fila bɛɛ ye yafa ɲini de mais an ye choisir de kɛ an y'o de fɔ an bɛ choisir de kɛ guide spirituel ale ka lɔnni mana taa ɲɛ a ka misɛn a bɛ taa yɔrɔ min ka girin a bɛ to tɔmɔ de ka ɲa k'a jama sama ka n'a n'a ye ka to in to ye a ye tɔ min to ye k'o man ɲi o tɛ dɛ a fɔra ka ɲi o mais dɔ ka fisa dɔ ye dɔ ka fisa dɔ ye an taara sɔrɔ anabi bɛɛ minnu ye ala yafa ɲini a bɛ ko de rabbana kuranɛ fan bɛɛ o de bɛ yɔrɔ bɛ voilà a kɔni bɛ suratu yɔrɔ dɔ kɔnɔ ko faqultu astaghfiru rabbakum ko a ye yafa ɲini ala fɛ a ye yafa ɲini ala fɛ i b'a fɛ ka pratique i b'a kɛ cogo di sisan i b'a fɔ rabbana ighfir lana yafa ɲini ala fɛ i bɛ ala wele k'a fɔ yafa ma o tɛ wa n'a fɔra sisan ko dɛmɛ ni ala fɛ i b'a fɔ cogo di
hein wala iba fo ya allah ne deme na fara fana alfa di ba fo iba la welede ala ya fa mamba fi ya fana alfa sanno donc is fa qultu astaghfiru wa ta fa de o ka mo yamade ko ya fa dani ni bena pratique be rabbana de fo bon anya choisi ka dandika voilà rabbana astaghfirullah ona hadisa kono donc ko sega bama mo tambali ka choisi like o tewa afla bebe daga anyre yan shi famba ke safulay de folla yeni ala ka ke nyira kata ko se ka se yoro jandola wode ato anye kanto demseni yakona jeni yakono yana ka recherche ke ambe hali hadisa do foto madlo bibi nte soma few recherche damdali sabe sambi sababu wala sambi nani bo kata do fo batun kono kata ko haganyini sike ibe fem itwele halaminka recherche kelen ko fe be korlem blado wali be chama kani blala donc ninde kumaye rabbana ighfir lana wa bi qur'anakum rabbi ighfir li wa bi qur'anakum anya shoji ka dandika awa aflana o jumaye salatu anyo ko rafo voilà mais anko abraji double lembe katemi batu to chamanka munya a double o yakore subhanallah sonya bi alay wa bihamdihi kafra ala tanlika otewa nama double folo de mudu badu walwolo amna double masana ko adada khalqihi subhanallahi fomi ade hamdulillah fomi abe chaya ka chaya adada khalqihi foka tay ka dan fembe chali hakela atom hake breksew hake bugurimu hake iriksew hake jombo danlo mbeta ka jonda ya double rodeni adada khalqihi wa ridha nafsihi min be tasfi ala ka dinyere be soroni subhanallahi mi foli abe ke so mi ke nyesoro mo o safu layde ma ala aka kodi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi min be grinya foka al arshi ka grinya nyona arshi dunga grinya ka dan fembe aka bo abe bo mi dada kalimatihi aw yaya abitan tugulla a double rodeni afam yarawa o yambo surnyati min be law ka sanno la ilaha illa allahumma salli ani salatu fana fawi donc salatu ibrahimiyya salamu to de kono tahiyata salam bo de kono anya salatu ibrahimiyya ta tmana anya so salamu ta kono entre tahiyata ta salam bo kono ka fla fara nyon ka wasa as-salatu salam be ka nyon soro parce que ala de fo qur'an kono wa sallimu alayhi wa sallimu taslima donc muna amma dans salatu ibrahimiyya tama muna amma dans salatu ibrahimiyya tama muna anye tahiyata ta ka faraka afamu yarawa salam bi tahiyya kono oda ta jota ka fara salatu ibrahimiyata kan salatu ibrahimiyata salamuto kono donc fandunga salamuta ko faraka wode diaranye to hanna mata to ko jugi salatu mena kedro wasara nan ka flata wasa ala ya facho mina an ka flabe baraji soro hakila salatu ta famu yarawa oda to salatu kira flay ka fara nyogonka tahiyya ani salatu ibrahimiyya tahiyya kono salamu beyende voilà bon salatu ibrahimiyya as-salatu beyende donc anya fla fara nyonka hakila jara kene voilà oyo sisa hakila kuma bin ngada alama yoro la dondoni la ilaha illallah kani ote hizbud daim la oya famude mais comme alebe wirdu fambe fe afara ka bo zikuru bey abeta ka fara ka tuma dola mais areta sursula sabande salatu ibrahimiyya sursuye min diran ne ma kon ka di mo sabande voilà ربنا اغفر لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نيمين سرو اودينيه لبينا لا اله الا الله فرلك اودون كبو ابي لا 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 كبو ذكر بدي افهم يراوا min ka boabe no tara manya anya na kosobe o ya dafa yalla ala kalimani ya damma wa to bena seni question mo ngombulo hizbu daim kan wala question amba damne mina anga hizbu daim zikru konnana ko me erebe sabati no bama ko ni watina anye korosidi ke kosobe ama fa lanyini at-taqarrub ila allah kaseka jon solo allah ta'ala mamba e kalande murubina famba be mako be maluku de lakatia afamba be na kun jonjo ka hajudi donc pour que limaniya be sabati o ka doni ala sorla hajube gla donc don ka se ka fola
o kɔfɛ dɔw ka faamu ka dɔgɔ k'an bɛ taa zikiri kɛ karamɔgɔ min yɛrɛ fɛ yen ko karamɔgɔ dɔw bɛ min dɔn an t'o dɔn k'i b'a sɔrɔ kawatibi dɔ jiginnen don a bolo anw de bɛ n'o zikiri kɛ karamɔgɔ ye olu mana karamɔgɔ ka hɛrɛ a b'olu yɛrɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ bɛ nin hɛrɛ sɔrɔla olu ka zikiri de la donc k'a dɔw bɛ zikiri min kɛ olu ta ye o ye karamɔgɔ ta y'a ta ye k'o yɔrɔ walawala kosɛbɛ sinon inchallah bon ni seytane tɛ mɔgɔ to ni ye bana pure ye ni hali a k'i sɛmbo dikuru la quoi parce que dikuru bɛ kɛla Maroc a bɛ kɛla duna yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ Seku ka yɔrɔ la a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ ala yɛrɛ ka mako tɛ yɔrɔ la ala mako bɛ dusukun dɔrɔn de la ni ye dikuru bɔ dusukun na ka taa kɛ yɔrɔ ko ye dɔrɔn n b'a fɔ e yɛrɛ tɛ foyi de faamu diinɛ kɔnɔ a fɔra ko fɛn bɛɛ ye dusukun de ye i y'a kɛ sankolo kɔnɔ i y'a kɛ duguma i y'a kɛ yɔrɔ min na ala tɛ yɔrɔ filɛ inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ala ti farikolo filɛ cogo yɛrɛ filɛ kuma tɛ ka yɔrɔ wala ila amwalikum a tɔ ka nafolo yɛrɛ filɛ ala bɛ dusukun de filɛ e taara dikuru yɛrɛ ka kɛ yɔrɔ ko ye a bɛ kɛ yan de a barika bɛ da yan de a tuma e nde sanne ye i bi a ye nin tigi gɛn ka bɔ a la joona fo ka taa tɛ se ka se ala ma a y'a bɔ a la an ko de ko hizbullahi bɛ basé dusukun de kan ala a bɛ basé dusukun de kan a fɔtɔ i ye mun de ɲini i ko ala i y'a kɛ yɔrɔ min na ala ka mɔgɔ t'o la dusukun dɔrɔn n bɛ jɔn de nɔfɛ ala b'o dɔrɔn de filɛ a fɔ bɛ yara wa nin dɔrɔn de don ala ka limaniya d'an ma taqarrubu ila allahi o bɛ se ka mun se kalanden ma hali n'a ma fɛn ɲini taqarrubu ila allahi ka so don ala la waliyubaw y'a ye k'a fɔ naloma de ye mɔgɔ tɔw ye quoi nafolo di ma furu di ma place di ma i man kɛw min ka bon nin bɛɛ a tɔgɔ n'i ko nafolo jɔn ye harijɛgɛ masa ye rasaku ye jɔn ye i t'a yɛrɛ wele n'i y'a sɔrɔ i ye harijɛgɛ sɔrɔ aw ɲɛ bɛ karamɔgɔba joli joli la n'o tun bɛ ala kelen bɛ de wele la o ma fɛn ɲini ala fɛ mais bi i b'a sɔrɔ dugu kunturu dulolen b'a dɔw la quartier kunturu dulolen b'a bɛɛ bɔla aw mɔgɔ caman ɲɛ ne taara Sénégal i b'a caman de ye minnu y'u si ka haliwa kɛra ka ala kelen bɛ ɲini u y'ala sɔrɔ tuma min na ala ye fɛn hɛrɛw nati mais u ɲɛ tɛ hɛrɛ la étage bɛ fɛn caman bɛ yen mais a ɲɛ t'a la ale ɲɛ bɛ ala min b'a dusukun na a ɲɛ b'o de la o de y'a to sufiya yɛrɛ ma faamu k'i ka nafolo caman sɔrɔ i ka so caman sɔrɔ ko ni sufiya tɛ ɲɔgɔn ta ayi o tɛ sufiya tiɲɛ ala ka mɔgɔ t'o la o nafolo filɛ nin ye a bɛ yɔrɔ jumɛn min ka gɛlɛn ma a kana se dusukun na dusukun ye kelen ta de n'a ma se ka ban n'i ye fɛn fɛn mara ne ka mɔgɔ t'o la o tɛ ala tɔɔrɔ a faamuyara wa nafolo min k'i tɛgɛ kɔnɔ n'a ma se dusukun na i bɛ tile ka di ala ko la a ma se dusukun na n'a sera dusukun na hali dɔrɔmɛ bɔ la a bɛ gɛlɛya i ma parce que fɛn mana se dusukun na o de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye i tɛ sɔn ka dɔrɔmɛ bɔ hali ka don ala ko la mais n'a bɛ tɛgɛ kɔnɔ i bɛ tile k'a di ala a tɛ dusukun kɔnɔ ɲɛ bɛ de la Usman nafolo caman tun b'a bolo mais a ka e ma ye ala kira dɛmɛ dɛmɛ a ye nafolo bɔn ala kira kan wa parce que nafolo b'a tɛgɛ de kɔnɔ a y'a bɔ ala kira kan mais n'a tun b'a dusukun na bɔli bɛ gɛlɛya ma parce que fɛn bɛ dusukun na o bɛ gɛlɛya mɔgɔ ma kojugu hakili ni yɔrɔ faamuyara wa ni ala sɔrɔ ye fɛn bɛɛ sɔrɔ o de kuma surunman ye olu y'u di kɛw ɲɛna olu y'u ta kɛ alahu yɛrɛ ɲinini ye u ye ala sɔrɔ dɔrɔn a tɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ an ko fɛn fila bɛ yen komi bi limaniya tɛ fɔlɔ mɔgɔw t'a bɔ an ko ala ta o tɛ hiribu dami ye wa i n'a fɔ sali o tɛ wa an ko tarika bɛɛ kan ka kɛ ala kelen pe de ɲini ye a man ka kan ka kɛ fɛn dɔ ɲini kama mais n'i banna ala ta la a m'a fɔ nafaw ye wa an ye tɔgɔ dɔ labɛn b'i yɛrɛ mais an k'a fɔ kɛnɛ kan wa ayiwa a dun bɛna bila mɔgɔ wɛrɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen i b'a fɔ Allahu rabbun jami'un mun bɛ fara kan t'o fara kan fɔlɔ n'an tilala n b'o fɔ a ye dani da n b'o fɔ a ye dani da n'an tilala sa o bɛ nin fɛn bɛɛ faga n b'o fɔ a ye dani da karandenya ye fɛn dɔ de ko karanden min wulila k'a yɛrɛ ka nafolo to yen ka a ni n'a fɛn bɛɛ bila ka i bila karandenya golo kan k'i yɛrɛ dɔgɔya ka kuli ala la fɛn bɛɛ d'o ma ani mɔgɔ bɛɛ taw tɛ kelen ye yala fɛn bɛɛ kɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairata ko k'a ye lɔnni dɔ d'a ma i y'a faamu ko n'ale ko k'a b'o fɔ bɛɛ sisan k'u b'ale de kantigɛ donc ala kɛra ka lɔnni tun ye fila ye a ye sariya de di bɛɛ ma mais a yɛrɛ ka lɔnni kɛrɛkɛrɛn tun b'a bolo a m'o di bɛɛ ma dɛ a y'o di Abu Huraira ma a y'o di Ali ma a y'o di a ka sahabakɛ kelen dama dama ma donc ko o ko gundo b'a la Allahu rabbun jami'un n'a dara i bɛ zahirun fara kan Allahu rabbun jami'un zahirun mot kelen bɛ de tora san nanu n'o farala kan dɔrɔn a bɛ komi i ye mobili bulon bɛɛ don o kɔni i b'o kɛ ka nafolo ɲini k'i ka fantanya kɛlɛ n'a ye i b'o kɛ k'ala ɲini
mais min ala tayo to ala bolo mais ni yorante ba fa ala ni min weli harje ko la sanga harje ko do ngoyanya Allahu rabbun jami'un zahirun Allahu rabbun jami'un zahirun wahhabu yarabala mo kelen bere tura sanu na tla beni be fa kadron boto ni faraka ga dawma no mi ka fanta yaba fo itaba ala kalimani ya danawma onan tla pe usa noke ni question bo wala yana katla ambe question yoralla hizbu daimi kan ani ala wuli kan comme solatu num boro comme solatul fatihu do ba fako o minena dola do ba fako solatu ibrahima minena dola an me fanga hizbu daimi solatu yere minena yoro mina an ga sego nyedo hizbu daimu salatu minana ala kira yere da salatu min tumba duskunna na be to ka fa dalin sahaba umame sahaba tumba me utlola amnana yende tahiyya ani salatu ibrahimiya salatu mboko na anyo flade faranyoka tahiyya ani salatu ibrahimiya salatu flambo kono anyo fly ta ko faranyoka o kuma sulmanye ala kra o de ka jira ma yakon ala kra yo o to ba kra dusukun kono o de ka bo salatu be ala kra bulu ni ya ba fo ay ta fo sali yere kono akwa yo fo sali yere kono alay o ifan bayde ninde kumay assalamu alayka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هيا فلان السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته في فنج الفرانيوكا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله فنبي وبركاته صلاه سرماني من بيبا كونو ادم صلاه جاندو من بيتا كونو على كلمه يا دم اكل جابي فام يرا كيسون بي جومبلو يانا جنسه عليكم السلام ni ngali dole bene fe dai muka kami ye salatu fa kono ani juwariya ka hadisa min temna ala kirani juwariya ce fanga nuna kuma an yi min ke sisan an yi dai muka nyon fe ya sisan mais salatu ma ke ala ina na yi makma yala ni yu bala basi tala wa bala basi bala asa salatu ma ma ke ne ya besebe ba so nyina de kara kay ngalo ka nyina de kara ta kara ko kere ga chere ka jama ma tenga filo ayo bon sala tuguni parce que micro be mo na micro won da fu nga ngali flanan ke katla ka la nyini do be fana benna ko fana fo bon e ka wajulu ko nana hun de la ka ye fe ka chaya ko ka fi ma fakirullah ko ala ka fanta jendo anya famia mais labanan na bo kadem ne sungolo damne na kana sama ni media yere no ye Lonia TV anke mega sebeli ni gulu ko fakirullah ho khadimu rasul sebeli mbala de ayo voilà donc ne me fait ko fenga ke parce que comme ande la ka comme ande la ka voilà ne ni ngal ke parce que comme en kerfe jamana do be comme Cheikh Amadou Bamba o khadimu ya nana suka mine de la ka abaru ka nyino la donc ne nana ye o dara ela minke kala o kudu soro la chugoti donc pour nga se ka don wa sabana o de ka nyine fe ka do ke parce que an ka mara no ye modi mara bi kumate an yero be yoro mina bi a ko sufele no ko sabe fami ye aywa dine mo wara wiye donc o be fe ka an se kan ko sabe no ka la jabo ya ma se ka famia soro ala ka nyine fe e ka ala deli anye ala ka se ka fitne ni fe ka bo ani nyoje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne kal haliyaw ye sandama kodi nga ko damnana kabini sambi woro fanfelaw la kabini dogomani ma yelama be kela nsira yoro do de la dron wati do la dron aywa faqirullah dinana khadimu rasulullah mafonye o fara ahmad bamba keni mimma nafomi bo ko tea neta ko faqirullah kati sigi fantanya golokan
minnu bɛ tɔgɔba ɲini darajaba ɲini na a ka t'u bolo ma lafiya o kan ka ne kɛ n to yen sa parce que ne ye bonya bɛɛ to a bolo n taara sigi ala ka jɔnya golo nin kan bisatul ubudiyya jɔnya golo kan ka taa sigi ala ɲakɔrɔ yen nɔ ka bonya bɛɛ to a bolo aw ma lafiya n b'i kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ place nɔfɛ n ka cɛ o tɛ ne kɛ n ko di an y'a bɛɛ to a bolo n taara sigi jɔnya golo nin kan faqirullahi n'a nana don min na k'a fɔ n k'a fɔ fana ko khadimu rasulillah n b'o fana fɔ kɛ khadimu kɛni an b'o de baara la su ani tile an ka ɲɛnamaya bɛɛ o de mais ani min nani ma k'i k'o tɔgɔ da i yɛrɛ la o fana ni min nana i bɛ taa o de fɛ o gundo b'an yɛrɛ ni ala cɛ voilà aw kana ɲina dɔrɔn tɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ kɛ don min na a contre bɛ kɛ sankolo la aw kana ɲina o kɔ abada ayi o kɔni siga si t'o la voilà n'i dun m'i sigi o golo kan dɔrɔn min bɛ sanfɛ i t'a sɔrɔ n'i ye gundo de b'a gora yi ten dɔrɔn o don sallallahu muhammad cogo min na a sɔrɔla mɔgɔ min ye livre bɔ biographie en français Cheikh Yacoub Touré ka biographie Mohamed Dem ale de ko k'ale bɛna al-Khadim fara Ustaz ka Fakirulahi kan son Ustaz yɛrɛ ma fɔ inshallah a kan cogo di o de y'an ka ɲininkali inshallah concentration aw bɛ don dɔ de filɛ fɛn dɔ bɛ ko aljalsatul khassa o kan ka kɛ kɔlɔsini yɛrɛ o bɛɛ tɛ na la dɛ bɛɛ tɛ na la mais e bɛ se ka na e ka jaabi ba kɔnɔ bon ne bolo aw minnu bɛ kɛnɛ kan o bɛ se ka na sini sɔgɔma an b'a dɔn don ɲuman don ko dimanche wala ko dimanche voilà voilà an ka voilà an bɛ jalsa dɔ kɛ o ye kalanden kɛrɛkɛrɛnlen minnu bɛ yen aw min y'aw bɛɛ dan mɔgɔ duuru bɛ taa olu bɛ don so kɔnɔ ka datugu ka pratique juru la o yɛrɛ k'a fɔ an yɛrɛ y'a ye o de y'o ye voilà o tɛ sɔrɔ aw bɛɛ dɛ nin sen ta bɛ se ka k'aw bɛɛ parce que an da tilenna k'a fɔ aw ɲɛna n'i k'i bɛ don jala sa a b'a tigi tɔɔrɔ voilà n'o tɛ a tɔw tɛ k'aw ɲɛna dɛ min ye bɛɛ dan min ye pratique kɛ ka bɛɛ dan fo karamɔgɔ ala y'a yɛrɛ k'a fɔ karisa wele olu de bɛ wele kelen fɛ tɔw fana ma n'i cɛsiri san wɛrɛ o fana bɛ se ka don a la don dɔ la a bɛ sɔrɔ i ka taama ka taa ala fɛ i mana se degré dɔ la i bɛ don lahaliya dɔ kɔnɔ voilà e filɛ ka min fɔ o de y'o ye i b'i sigi ala ɲɛkɔrɔ cogo di k'i dusukun burake i bɛ mun de bila i cœur la i b'a burake wajahatu i b'a cɛ cogo di i kan ka yɔrɔ jumɛn de datugu wasa yɔrɔ wɛrɛw ka dayɛlɛ i kan ka yɔrɔ minnu dayɛlɛ i farikolo la i k'o lɔn yɔrɔ minnu kan ka datugu i k'o lɔn min kan ka datugu o lɔn yɔrɔ minnu kan ka dayɛlɛ o lɔn min bɛ datugu pour que a bɛ datugu min bɛ dayɛlɛ pour que a bɛ dayɛlɛ sallallahu muhammad ko al-Khadim ne yɛrɛ sɔnn'a ma a y'a danna et puis hali n'anw b'a danna n b'o de la su ni tile voilà donc comme dɔ y'a tɔgɔ danna ka ban Khadim kɔrɔ ye ala ka serviteur ala n bɛ nin fɔ aw ka ca ko ala ka jɔnɲuman dɔ bɛ Sénégal jamana kan ɲɛ ko Ahmad Bamba o fana ye nɔrɔtigibaw de ala ka jɔn ka ca ala ka waliyu ka ca maa si t'a dan dɔn ala kɔ aw kana maa si lagosi a ye karamɔgɔ bɛɛ bonya aw kana b'a ka karamɔgɔ ye karisa kelen de a ye karamɔgɔ bɛɛ bonya ala ka jɔnɲuman ka ca ala ka jɔnɲuman ka ca kojugu ale Ahmad Bamba a ye ala batu ka se degɛ dɔ la a dama tɛmɛna don dɔ la ala kɛra bangera ma a kɛra kɛnɛ kan de sa wa a kɛra sogo de la sa wa a kɛra etisalo rohi de iskɛ sa wa amu ka relation na o fana bɛ yen tuguni ko a ma kun abdan lillah wa kun khadiman li kun kɛ abdan lillahi ala ka jɔn ye wa kun i ka kɛ khadiman li ni ala kɛra ka serviteur ye k'a ta o don fo ka taa se Ahmad Bamba ma a ko ale t'a yɛrɛ tɔgɔ da tugun Ahmad Bamba a y'a tɔgɔ da ko khadimu rasulillah ko ala kɛra ka serviteur ye ala ka jɔn jɔnya ye i bɛ kɛ ala kelen pe ka jɔn de kana kɛ ala kɛra ka jɔn ye dɛ an b'a mɛn bi mɔgɔ dɔ b'a fɔ karamɔgɔ ma ko n kɛra i ka jɔn ye aw kana fɔ ne n t'a fɛ abada n'aw y'a kɛ n t'a yafa aw ye i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka n kɛ khadimu ye ka na n ka baara dɔ kɛ ala k'i sara i bɛ se ka xidimani farikolo la n'i k'i bolofɛnw yɛrɛ ye o bɛ se ka ɲa o ye khadimuya de mais n kɛra i ka jɔn ye o ye ala kelen pe de bɛɛ ye ala ka jɔn de i kɛra mɔgɔ ka jɔn ye i tora a la an b'a mɛn mɔgɔ dɔ k'a fɔ karamɔgɔ n kɛra i ka jɔn ye ka k'i ka jɔn i b'a fɔ n kɛra i ka serviteur ye a faamuyara wa o y'o jaabi suruman ye donc hakili la aw bɛ zikuru tɔgɔ dafa an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ silamɛya de ka kɔrɔ kafiriya de ka kɔrɔ n'an b'a fɛ k'o jaabi lɔnnikɛlaw ko alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi ko de bɛ fɛn zize i bɛ fɛn kɔrɔ de fɔ mɔgɔ ye silamɛya kɔrɔ ko ka sɔn ala ye
kala ko ni hakilla ina fo pascal no yake chugo mununa ya famude kata ala ko ka fo mi mondu da be ina fo aristotle na ke na chugo yaw ya famu bon ola ate fo maslamiya wo nya ala ko mo islamiya ala yerka kuma kan nanade ya famu maslamiya ko do be ko ka so ala ka to ala taala ka da ala o fana islamiya do mo harama do yi sira harama islamiya mi manuka ideye yadi ala yerka kuma yerkan wala kuma ni famu boati mi haraba di hakisira alhoma ka to ala ka son alaye ka dala ka fo ala be o fana islamiya do ko parce que on sona alaye ndar la ka fo ala be o fana islamiya do mais o te islamiya mi ala ya jigi o harama de recherche mi kayere fatara ala koye o yo islamiya de mais islamiya yere o de ala ye min jigi kana di muhammad mani ka di annabi ma ka di isa ma ka di abraham ma ay ta fo mo yo ka dane ala kumalen ko fe de islamiya nana mais ala ko ide nana kam islamiya mana ala parce que aristotle no lutti le ko na ala krat ligne yaye mais ale taraye ka fo premier moteur bi o fana ala de to oli ala ko ye ka islamiya ke chugo la mais o hakli tade ka fo ala bi o ni ala rek kuma na rek ka o te kelen hakli ya famu question jabe wala ma jabi jabira mais ni alima satisfait yoroj no parce que c'est ça non nugo umi adam ni ko koro ko koro islamiya ani kafiriya ko islamiya ka kulu ala ye donc ka bato kɛ ala ye kafiriya o ye ka fɔ ala dɔnbaliya i b'a fɔ ka ba ala ye donc n'i y'a u b'a fɔ cogo min na ko kota ala kota kɛba fɔlɔ kɛra iblisa ye donc sɔnni dun cɛ a kun kololen bɛ ala ye donc huwa sammakumul muslimin yaye ka fo mɔgɔ ma ko silamɛ ante do wɛrɛ la min ka ko ibrahima ye millata abikum ibrahim ala yɛrɛ ko aw fa ibrahima ka taasira huwa sammakumul muslimin ale de to ko islamew donc ibrahima de yan to ko islamew e ba faka islamew rajman natimi dal ibrahima tay o tay ordre ko de ajera wala majia sana wala pe au kan jonge alay ki kan jige doni alay aweme ya ilahi anta rabbi anta rabbul alamin أنت حسبي أنت ربي أبتغ عن فرفت مدلة يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت حسبي أنت ربي يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت حسبي أنت ربي مدلة سوغل بتوغا نفوق الدنغلو ده عليك كولي كيكا جونيا يرالا ولو فنا كاين لوني كلا وكو ala wele cogo do be na a darata ka suma lembe ka be homa ko dusukun kallangi kwa dusukun kallang ne ko ya ilahi anta rabbi anta rabbul alamin anta hasbi anta rabbi ote dusukun kallangi من يا لما كيتانو يا إلهي أنت ربي أنت رب العالمين أنت حسبي أنت يعني يا لما